ukuthwasa ungaba umfazi uthwasa ngembuzi yendoda. Le mbuti leyo ufanele ukuthi uyimeme emhlana ibonakale ukuthi imbuti yakho, bakini bakubone ukuthi impela imbuti uyimemile uvumile. Ene ifanele ihlabiwe lapha emva kwakho uyimemile, uphenduke uphuze legazi, kuphuza leli dlozi. Kuthwasa lokho kufanele ukuthi lidlozi liphuze lengadi le ingavuthwanga, le iphuma embutini, iphuze iye phakathi esiswini. Sihlaba aphuza igazi ayayophalaza, lokuthi simphuzise siphinde simphalazisa ngoba le mbuti lo muntu leli dlozi liphuma kuye uyaphila. Manje ngaba angayiphalazi lengadi iyocina ngaphakathi esiswini ibophe emathumbu uyafa. Manje ufanele ukuthi ngaba ayiphuzile idlozi lijabulile, fanele phinde ukwazi wena nyanga ukuthi uyikhiphe legazi lokuthi lo muntu angafi athole ukuphila, ngoba igazi lengacina ngaphakathi uyashona namuhla hayi kusasa, ufa manje. Libopha amathumbu gazi phakathi esiswini semuntu kuyashisa, gazi liyaphuma seliyabopha abantu. Akufanelanga banathe inkomo, abanathi iyemvu, kunathiwa imbuti. Umthetho wakhona ngoba imbuti ngiyo leyiphahlaku yimele emadlozi asekhaya, noma umhlobo bani, umSuthu, umNdebele, umTswana, umhlobo bani, imbuti ngiyo iphahlaku emadlozini. Nguloko kuza kutholakala ukuthi ufanele uphuze le mbuti ngoba imbuti ngiyo iphahlaku edlozini. Iyemvu ayiphahle edlozini, uphahla imbuti le ngiyo lo dusayi uzophuze le mbuzi. Ngaba uyindoda uphuza igazi lembuti yembuti emfazi, ngaba umfazi uphuza imbuti yendoda kanjalo. Uthi umuntu aza ade ekuthwaseni kuyahlukahlukana. Kukhona ukuthi umuntu uyagula ekhaya kubo bazali bakhe, manje bahamba bahlola ebantwini njengekuhlola ngamathambo, ukuthi bahlahluba bathola ukuthi umntana wabo unethongo, unemadlozi, kufanele ayothwasa. Uyabahlupha ngentuthizi, bathola ukuthi labantu laba lo muntu bahlahluba kuye, sebabuzela izinyanga ukuthi omhlamba ngaya yothwasa kubani, kungalunga na lapha kule ndawo bahlahluba kuyo. Sebathi hayi lo muntu angakhona ukuthwasisa lamadlozi. Wena mhlamba umaza ubazi labantu, ubone ngebantu sebangena la egedini uthi size khona la ekhaya, sizize umntana nanga, uthiwa lo mntana unemadlozi, bathi ufanele ukuthi abe nguwe uzomsiza ukuthi umshayele kuphumela amadlozi. Mina ngaba kusho ukuthi akahlahlubanga lapha kimi, ngiyasesha nami ukuthi ngihlole, ukuthi ngibone ukuthi ingaba liqiniso ukuthi lo mntana uhlupha amadlozi na. Ngingamane ngisuke ngithathe isigubhu ngumshayele, ngoba kukhona lokuthi umuntu
agule mhlamba ahlupheke mhlamba akatholi umsebenzi mhlamba akatholi umyendo mhlamba akakhona akahlali nendoda indoda iyamthanda iyamyekela ayikhona akakhona ukushada ngaba ayintombazana angaba ayindoda mhlamba akafuna akathola ukuhlala nemfazi manje kukhona lokuthi uhluphiwa ngemadlozi kukhona kanti uhluphiwa ngemoya umubi lo unguwo umhluphayo manje ke ngiyasesha ngoba ngithola ukuthi kusho ukuthi nyani ke unawo madlodi lawo sengimhlalisa phansi ke ngabafikile bakhipha imali ngiphahle edlozini lami ukuthi nangumntana uze kini akazanga kini ngicela ukuthi ngaba ngomshayela lo mntana ngaba kusho ukuthi madlozi akaphume sisumhlalisa phansi ke siyambonya ke ngishidile mhlophe bese siqala kushaya isigubhu angaba kusho ukuthi lidlozi likhona lizophuma silibone uyachucha umzimba wakhe wonke uyaqhaqhazela kube sewubona ke ukuthi hayi ngempela ke unemadlozi lo muntu nawo amadlozi aphuma liyaphuma ke leli dlozi lakhe liyathi khulumela lona ukuthi leli dlozi ngibani la kabani lisuka kuphi kubo gogo wakhe noma ekhaya lapha azalwa khona na kusuka kanjalo ukuthi umuntu angaba aza atothwasa kukhona lokuthi umuntu angahlahlubanga ndawo ubuye azohlahluba lapha kuwe unento ukuthi ngamalela aphumelewa ngemadlozi ayenza njengoba mina bengiyenza ungaba umhlahluba uthola ukuthi unemadlozi lo muntu uyakhuluma ke ukuthi unemadlozi lo muntu lo munye ke njengoba utholile ukuthi unemadlozi akasafuni ukuyothwasa kulenye inyanga uthi wena njengoba uthole inkinga yami ngicela wena ukuthi ungisize kube sewuyamsiza ke kuba njalo uyamshayela ke kuyaphuma lamadlozi sewukhona ukuthi umthwasise ke kufunakala ifamily bazali babe khona laba bafanele kumphahlela ukuthi uyathwasa lo muntu ngoba kuthwasa kusikudlala udinikela ukufa nokuphila ngoba kuphuza igazi embuda kuseyo indodana ngabo ukuthi uyakwazi ukuthwasisa kodwa ukwazi umuntu uyafa suka lapho njena ukuthi umuntu azaze atholakale ukuthi uyathwasa awuye kuthwaseni ngoba kumnandi uhamba ngoba kubhlungu uyadinikela sewuvile ikhona into uyivile le ikuhlupha komoyeni le ikuhlupha kompilweni yakho indoda akade ilungi ngaba uyindoda nomunye ufuna umsebenzi akawutholi ahlupheke nekudla akawutholi ukudla lo ngoba uyahlupheka ngendaba yethongo idlozi lombambile sabuya kuhlahluba uthola ukuthi unemadlodi lo mfana kufanele ukuthi athwase bavale into takhe bantu abadala kufanele umukele lo moya webantu abadala bafuna ukusebenza kuba njalo ukuze umuntu atholakala athwase lokuthi ngaba sicala umsebenzi siuqala ngelesihlanu ngiyaphahla mina ngiyinyanga mina ngithwasisanga ngiyaphahla lana ngiphahlela khona ngibeka amalapha emadlozi ngiphahle ngitshele abantu basekhaya kithi laba baphuma emzimbeni wami lokuthi lana nginemsebenzi bantwana benu bayathwasa
ngitshela lamadlozi lawa angiwo banikazi balamathwasa ngaba ngikhahlile ke ngelesihlanu kube siyaqala ke na kushaya isigubhu ngaba sishaya isigubhu ngelesihlanu totu ekuseni asilali sibiza madlozi yalana ekhaya sibiza amadlozi emathwasa yase emakhaya kubo ukuthi abasondele ngoba sesikhathi sifikile kufuneka babeduzana abantu abadala manje ngaba sishaya amadlozi isigubhu kuze kusekuseni kube ngaba sekusile ke ngaba sebaze ngelesihlanu sicetha kuphahla sibangenisa lapha endlini laba bathwasana bafanele bahlale lapha endlini abashaya isigubhu ngaba sebaphuma lapha endlini baphuma ngekuthi kuphume emadlozi bagide umthetho wakhona ukuthi ngaba sesibambathisela amashida amhlophe ngaba sebaphuma lapha bafanele baphume ngemadolo baya etoilet omhlambe umuntu uyi1 lapha kubo ufuna ukuchama akafanelanga aphuma ayi1 bafanele baphelekezane baphume bonke baya bochama baphinde babuye bahamba ngemadolo umthetho wedlozi baphakathi kokuhlonipha abantu abadala bafanele bahloniphe bangena ngemadolo endumbeni baphuma ngemadolo endumbeni ngaba sekuphuma idlozi liyaphuma amadolo kufanele lime seliyagida ke amanyawo ke bona bangibantu ngana dlozi ngaba baphuma lapha endlini bafanele bambathe bathi fihle lokuthi bantu abaningi ngawaboni bahambe baya bonchama basithele bakhukubeza abantu abadala bahlonipha amadlozi yakubo umthetho wokuthwasa ngoba lokho kuze bahambe ngamadolo baphakathi kokuhlonipha ngoba sisekuphahleni sibize bafi bonke nebantu abadala laba bangasekho baduzana basithelela bona basesimeni lesisinzima manje bafanele bahambe ngemadolo bahlonipha babuke phansi bahloniphe abantu badala ukuthi bavumile labantu abadala babasitelele noma kunemuntu la ukuthi ngifuna kubona ukuthi uyothasa kanjani abantu abadala bakhona babamelile ngeke kwenzeke bafanele bahloniphe umthetho wokuthi uze ubonakale naleli dlozi lijabule ukuthi uphuzile igazi yalembuthi manje ufanele ukuthi uthwale inyongwe yakhona le into lebayithwala la inyongwe yalembuzi uyiphuzile ufanele uyithwale ehloko lokuthi kubonakale ukuthi sewayiphuza igazi uthwasile wena ene lenyongwe lena siyayifihla emveni kuloku uphuzile kuphume le dlozi lihlahlube lifanele liyothatha lona le dlozi lokuthi sikubeliveke ukuthi ngempela idlozi liyakhona kubona into ifihliwe ekudeni na kanye nebazali botoneliseka lokuthi impela umntana wethu unedlozi ngoba bekufihliwe avaleliwe endlini kodwa idlozi lihlahlubile lalo tata yabona nemuntu lafihlile lalo tata inyongo libina sengikhona ke sikuthwalisa enhloko ufanele uthwala enhloko inyongo le kube isikhumba lesi ufanele usigcoke siwomele emzimbeni wakho sedlozi lakho sembuzi yakho le uyidlile igazi engavuthwanga wadla nenyama khona engakavuthwa
Liqiniso kakhulu futhi kubuhlungu kakhulu ngaba umuntu lomunye akhulume ukuthi bunyanga busathana ungabuyinyanga umthakathi uyaloya kubuhlungu kakhulu kithi sithi nyanga ngoba kuthi uba inyanga hayi ukuthi uyatifunela uze uyothwasa ngoba kubuhlungu uyagula labanye bahlanta ingadi sihlukahlukane kugula ubunyanga akusiyinto yekubulala futhi ebunyangene abakufundzisi umuthi wokubulala bakufundisa umuthi wokuphilisa bantu labantu labadzala bakuphumele ukuthi upholise labanye abantu kunekugula lokunye loku esibhedlele uye uthola ukuthi bayakunika ukuthi kube ngcono nyana kodwa uye esintwini uyabakunika umuthi uphile ungasaphinzi ibuye kuwe lento kubuhlungu ngaba umuntu akhuluma ukuthi tinyanga tiyaloya buloyi buthakathi masalamusi ene into yemasalamusi awuphiwe ebunyangeni uphiwa ngumama wakho ukuthola esiswini samama wakho ebunyangeni awuthwasi uthi bunyanga umsathana ubulala abantu kuthintini inhlamba lekhulu kubuhlungu kithi
thina sithwasile omhlambe umuntu lona anabe ahalela bunyanga ngulona asuka ayokhendla ayojuba mithi yekuthi abulale abantu ahamba afuna imithi ekubulala abantu akagulanga lo muntu loyo ungisathana uhalela bungaka uhalela into leyingamconzanga nguye lo wabulala abantu ekuthwaseni akubulali wabantu ekuthwaseni umuntu lathwasila akabulali abantu futhi ekuthwaseni abakufundzisi umuthi wokubulala noma mina ngiyinyanga nje baningi abantu bangafika la ngifuna umuthi wokubulala abantu ekuthi ngizini ngithi mina umuthi wokubulala abantu angathi mina ngathi umuthi wokuphilisa kuphela ungahamba ufuna kulabanye abantu mina umuthi wokubulala lapha ngithwase khona awukho umuntu lathwase kuthwasa idlozi umuthi wokubulala kawazi sipholisa abantu kuphela singicela lokuthi noma ngibani basivele buhlungu bakhuluma ngetinyanga bava basicabangele ukuthi asiyihalelanga lento kugula enemuthi wokubulala siwathi ngampela siwathi umuthi wokubulala mithi yami le igcwelela etindumbeni tami la ngathatha ngebhodlela li1 noma ngimeliwe ngebantu ngawudla wonke le muthi ngidawuvuka ngiphile nje akunamuthi wokubulala umuthi wokubulala siwusebenzisa eneleli igama lelo lubuhlungu ngoba ligcwele kakhulu lokusithi inyanga dibulala abantu manje siyaxolisa kakhulu abasitolele nesitshaba sesizwe saSouth Africa ubulala asikwazi umuntu angababulala uyabulala yena uSatana yena sina sithi inyanga sithwasile umuthi wokubulala siwathi Yashaba lamadolo. Indikela wona nyankwazi ngithi ngiyahamba ngemandini ngiyopharula abantwana benu sakuhamba kahle la endleleni ngize ngiyofika ngihambe ngiwone isimoto ngihambe kubona abantwana laba bongena emandini baphinde baphume angifuni ukuyosala muntu emandini sila abantu labangahamba nabo bonke ngilokhu ngikutshela kona wena nyankwazi ubikele mthungameli utshele msekeleza utshele maphepha ubikele masunungulu anganani nonke la ngini umuntu otshela bonke bikele nawo masunungulu awadzonke nonke nje amakothi sonyo nankangani bikele nonke ndawo bakasolo utshele bikele bonke nabo marambamba kube kunhle bakamabili ngicela kuhamba kahle nebantwana bebantu angifuni ukuyosala muntu emandini ngicela labantu engihamba nabo ngithi ngibuye nabo la ngilokhu ngimtshela khona bokhona dawuwe emanzini siyasothwasisa idlozi lemndawo ledlozi leli ukuthi umuntu unedlozi lemndawo leli lingilo lifembako liyafemba leli dlozi libamba imoya longalunganga
noma umuntu ukufake into uyagula unento iyakukhama iyakucindezela ebusuku kanjalo awulali kahle kubamba leli dluzi leli lemndawo leli lekuhamba ngemadolo emanzini leli dluzi lelo silithwasisele emanzini asilithwasisi la ekhaya ngoba lidluzi lemanzi manje tusayise bayise emanzini siyasiyocela le manzini kubo labandaba singuloko lokuthi lokuthwasa utholakala kungafani uyathwasa umndawo lemanzini Ngicela lokuthi kusemuntu abambe inkomiso yakhe lapha yetshwa
ufuna umntwana akaphathe kuhle mara uphatha ubuke ngapha emandini tshele madoda akini uphathe ngendlela le ekhaya kini ukuphathiwa ngakhona ungalahli lisiko lakho ube sewuthatha lami lisiko akwentiwa kanjalo umuntu nemuntu uphatha ngendlela le ekhaya kubo baphatha kanjalo njengoba mphathile izolo nanamuhla kuyenziwa kanjalo umuntu akathatha umntwana akayogudela phaya thatha etshwala uyophatha ubatshele kuthi ucela ukuthi umntwana angene lapha emandini aphindze aphume aphile mucela kubantu abadala ngoba phela sithemba lutho sithembe bona ngibo basibona kukonke lokhu sikwendayo ngoba konke lokhu sifuna sincenga impilo thokozani bogogo kucala nini ke moyophahla ke thokozani uthatha umntanakho uyothola indawo khona ngapha uguqe uphahle ubatshele abantu abadala Mbikela bakanyalungu ngisakuba kuhle tshela nawo Rosi tshela nawo Komteki hlangane nonke bakamabili ngine umuntu otshela anyani ngisakuba kuhle kubo mbikela amakhosazana wonke nalaba ngingabathi ngisho njalo mina tshela kutokhulisa abantwana ngifuna ukubona mhlolo laphakathi kwamanzi ngine umuntu otshela lo mngoni masebenzi mbikela Dlodlo tshela Ntobasakude tshela Nyana Nkangala tshela Pande akuba kuhle tshela uThosa kahle ngifuna ukubona mhlolo ngine umuntu otshela bakakhosa mbikela Gogodana tshela mfati wakhe na Jeff mbikela nonke naye tshela abantwana bakhe Nyankwana mbikela Percy tshela Mngoni mbikela Samuel hlangane nonke bogogo angakhethi umuntu nina bakakhosa nalaba ngabathi tshelana nani ngisho njalo mina ngicela kutokhulisa abantwana la abantwana bebantu bayahlupheka batshela impilo njalo bogogo yini umuntu otshela Mawolelo bakamawolelo bathi bikela bakatshawuke angifuna ukubona mhlolo la ufuna abathwasa kahle abantwana baphume umndawo sumphuzisa igazi letinkuku inkukhu yendoda nenkukhu yemfazi fanele tibe timbili letinkuku sesihlanganise nemutsi ke sesumnathise saqeda ngene emanzini aphume ke ngilapha ke sesimthwesa sigcinge sebunyanga lento lesumthwesa enhloko ligona kuthi sesimthwesa bunyanga manje sekusukela kwanamuhla seyinyanga lo mntwana lo utokhona kuphilisa abantu laba bagulako uyakhona ukubamba into emntwini leyi yimcindezelapo noma alele ngoba ungamuyisana emanzini uyomthwasisa lo mndawo akakhoni kubamba into leyihlupha umuntu yimcindezele noma alele
lento ungabe ungathathisiwanga ngaba adlala ngekufemba ukuthi ubamba lento yamchoka uyafa choka kamuntu awome emzimba ukuthi lapho uyaphefemula mara ukhuluma akasakona manje le manzini siyasothwasisa indawo lo saqede lapho ke sekungena nemngoni emanzinithi lento sumethwesela enhloko tikhumba talembuzi lembuzi lesiyayisika letikhumba sithi sika la emaceleni kulingana isikhumba sekuthi aqoke letathi salaka tifanelanga letikhumba tidliwe ngenja tifanele tikhumba tiyolahliwe emanzini kulahle ledlozi ulahla sinyama sonke netiwono leti kumbe usewatiyenda angakathwasi uwasha lento leyo yonke kushiyeke emanzini ngize ngithwase benkulu kakhulu ngisemncane ngikhulile kakhulu ngemadloti kakhulu ekhaya ubaba wami angizala bekanya manje ngamba ngikhula ubaba wabona ukuthi nginemadloti ukuthi ekhaya ngaba bashaya isigubhu ngiphumele ngamadloti ngichachazele umzimba wami wonke ubaba wami wathi yena ngisemncane ngeke ngilunge ukuthwasa athi utangibopha lamadloti ukuthi at ngikhule kancane angimazi ngekuzala kwakhe ukuthi bayenze njani nomama ube sengikhula ke angizange ayenda umthethwana ngekuhlupheka ngelamadlozi ngithe ngikhulile sengiyenda ungathi la enhloko angikho right ngoba bengingahlala ekhaya ngihamba ngihlala ebanganeni umuntu ungahleka naye umngane wami entombazane bengiyakhona ngiyohlala
ngisuke lapho ngiyohlala endaweni futhi kutholakala ukuthi ngalahleke ekhaya bangangazi ukuthi ngiphi ekhaya kwaba nekuthi bathi ngifile bafana bangibulela kanti ngiyahlupheka ngamadlozi kakhulu umuntu wendoda angabathi uyangithanda bengumcabanisa ngumthuka athi uyangishaya ngilwe ngimshaya ngimlimaze futhi ngize ngiboshwe ejele ngize ngahlala ka2 times bangibopha ngiyohlala ejele ngiphume bangikhipha njenganamhla kusasa ngibuyele edrongweni ngishaya madoda uthola ukuthi ayikhona angiphilanga ngihamba emntwini ukuthi ngiyohlola thola ukuthi nginemadlozi mina-ke ngabaleka-ke ngagijimela esontweni ngangothandaza bengithandaza izayo thandaze ngafika esikhathi ngayihlela ngemoya kube la madlozi angihlupha ayaphuma esontweni kuthi umfundisi athi hayi kungcono uyothwasa abazali babo ngathi bakhona ekhaya ubaba wami sewushonile ngishiyeke nomama ube sengibona ukuthi ngathi bangifundakela ukuthi angihambe ngiyothwasa ngasuka-ke esontweni ngasayo ube umuntu okuhamba ngihlala kuze ngiyothwasa ngekuthi bese ngibona ukuthi ngizofa ngoba bese ngizela ngebantu abaningi ngendaba yokushaya abantu ngishaya abantu amadoda ngiwalimaze ngashaya ngemabhodlela kuthintini ngizele ngebantu yomphakathi sengibona ukuthi ngidawufa lana ngapheleketa ngemngani wami athi hamba uyothwasa ngoba noma sengilele benginalento ukuthi ngiphumelwa ngemadlozi ngilele ngicacazela ngilele umuntu utongivusa ngaba ngivuka ngiphefemulela phezulu kakhulu ngiyaqhaqhazela kuze umngani wami angithathe kangise kuthwaseni angiphelekezanga ngebazali kuthwaseni ngoba nebazali bebangangazi ukuthi ngiphi bese ngahamba kena ngize ngiyongena ekuthwaseni ekuthwasa ngihambile la ngithwase khona ngeke ngothwasa eMozambique angithwasanga la eSouth Africa ngekutalwa ngitaleliwele eSwatini ubaba wami bekayakhe khona kodwa ubaba wami yena ngabasho ataliwe eMozambique nguloko mhlambe kungende ukuthi ngihambe letinzaba ngingasabi nelutho bengazi ukuthi kuhamba ngamabhasi mina ngihambe ngetinyawo ngize ngofika le eMozambique ngihlupheke kakhulu ekuthwaseni kodwa ngihlale 3 years bengishayiwa ngiyenziwa yonke into ngifuna nokubaleka ekuthwaseni kodwa ngaba ngithi ngiphuma ngegede ngiyabaleka benginalento ukuthi ngicacazele umzimba wami ngihlale phansi ngijike ngibuyele emuva ngiyohlala kulo muzi loyo kuthi lokobela angibuze ukuthi nginabo bazali na ngathi nginabo bazali kodwa ubaba wami washona umama ukhona wangithumela nginemathwasana ngaya kumama ukuthi ngiyokhomba ekhaya manje ngathola ukuthi umama wami ubophe iblouse emnyama uzwe ukuthi bathi ngifile ngibulaliwe ngabafana kanti mina ngisekuthwaseni umama wami wakhala-ke kuze sengibuyele emuva sengamtshela ukuthi ngiyathwasa umama wami kuyena sewatholakala khona lapha ngithwasa khona kuthwasa amadoda ngithwase nge-76 ngithwase nginemntwana wokuqala umncane umntwana wami wokuqala wa-74 isikhathi ngisekuthwaseni umntwana wami bese athathwa ngumama ayohlala nomama wami ngathwasa-ke bese ngaqeda kuthwasa bese bangihambisa bangisekhaya bengazi ukuthi ngaba ngithwasa into sebenza bunyanga omhlambe ngaba ngithwasa
ngizothola imali bengayazi mina kakhulu bengifuna ukuthi ngithwase ukuthi nami ngifana nalabanye abafazi ngihlale nendoda ngilotshole ngihlale nendoda ngihlale kahle futhi bengazi ukuthi ungabe uthwase ngithola imali bengazi kube sekhaya ke ngifika ngahlala 1 month mavike i4 kube sekungaqala ke kungena abantu ukuthi ngijale ukuthi ngihlahlube ngisebenze kanjalo kakhulu ngisebenze kakhulu bengisebenza bunyanga ekhaya kuFoliline umama wami azathi hayi kufanele umume kancane umntana akadlule kuhle kwabanjalo njena indlela leyingise ekuthwaseni kakhulu ngilokuthi bengihlupheka kakhulu ngiyo lento lena yize yangisa ayithwaseni ngoba bengihlupheka kakhulu nalento ye-thrombogy ngiyo kakhulu engisakhulu uze ngidinekele ukuthi ngithwase Lina la ka ke Zinhle Simango ke ngwana ga mme ana Simango Mabila then ke la bona mo go ene ke ngwana ga bofelo re bane go gae ne basetsana ne re le babedi basimane ba babedi o sa ka ba re siene le first born and then ke godisitswe ke mama ntse e le ngaka ya Setswana so e rile ha ntse ke gola ne go le difficult ne ke lebega ya ka ngwana o khesitsweng o tswang go bosatane because go gae mama ka ke ngaka ha re tsene kereke e fitlhelela ba botsa go sekolong gore wena o tsena kereke feng nna ha ke tsene kereke because ke try ke santsane ke gola go ya go kerekeng because ke bona batho ba ya go kerekeng nne re ha ke tsena go kerekeng ebe go ke mama ke satane bo pastor ba preacher ka go dinga ka dia lawyer ke bo evil eng so be di santse sentle dio tse because ke gola ke nna mokana ke godisitswe ke mama ha gona motho o bereka mo lapeng ke godisitswe ke tšhelete eo ya bongaka ke survive-iswa ke yone enkisang ko sekolong that's when ke feletsa ke stopa sekole ke ya kerekeng so ha go butswa go tlaseng go tsena kereke feng bana ba bang ba araba kry nna ke maketse ha ke tsene kereke ga o tsene kereke o satane something like that o followa satane ha o tsene kereke so ne go le difficult le mo environmenteng ha o tshameka le bana ba bang o tlo go lawyer o mama ge wa lawyer maybe ha o tsabana le ngwana o mongwe o ska tsabana le o tlo go lawyer mama ge wa lawyer yo tse di yana so go ne go le thata ke godile go le thata ka tsena sekolo until ke fetsa ebe ke lwala ke lwetse sebaka se setelele ke ya di-docteng ko ditleliniking ne ke tshwengwa ke tlhogo e ne betsa fo pele e bapola e tla ko morago ke ya ko tleliniking ba sa bone nix ne ke sa robale ke ne ke kgona go betsa lebota ka tlhogo le be le crack the way ne kutla botlhoko ka teng ke thepesela ke shake mmele wa ka o shake ke le bollo ke ya ko tleliniking go gana
ebe mama a feleletsa a tsena ko ndumbeng a tshwanela ditaola a ba kry-a gore ke na le badimo tshwanetse ke thwase le ene it was hard for ena gore a accepte gore ke thwase because of a itse tlhokolo ya gore ga o thwasa go yang a itse gore ga o le ngaka o faceana le dilo tse dintsi o santsane o le ngwana a itse gore go thwasa o bitswa ka mafoko o bitswa ka maina so o na sa mpatle foo a leka ka ditlhare gore o mpha setlhare gore a re o batla go tsena ka fa a tswe ka fa go apara ebe nna gore tshwanetse ke feleletse ke thwasa so ke ga amogela le ene a feleletsa a ntsenya mo lefetlhong e le gore mama gagwe yo e leng go kwaka a mo bolelela gore ko bofelong o tlo lusa ngwana ga o sa thuse ngwana so cause ngwana o a lwala so mama a feleletsa a amogela le ene a bona gore ke a lwala a ba feleletsa a ntsenya mo lefetlhong ebe ke thwasa ke be ke fetsa then go thwasa ke so se leng gore batho ga ba tlhaloganye ba nagana gore ra itlhopela go thwasa ga go thwase nna as individual go thwasa badimo baka ke tlhophilwe ke badimo ba mo gae ke bone ba ntlhophileng gore ba batla gore ke thuse batho ga ka itlhopela ebile ga ke a thwasa ka gore ke batla ga ke ira something ke ira sengwe le sengwe as a normal person o e leng gore ga a thwasa because of batho ba na le gore jaja gore ka gore o ngaka ga wa tshwanela gore o apare borukgwe ga se badimo ba apereng borukgwe ke nna ke apereng borukgwe badimo ga ba tswile ba ikaparela diaparo tsa bone ke ira sengwe le sengwe ya ka motho o normal o tsenang kereke o irang eng ke ira everything normal because of le nna ke motho o normal ke tshwana le mang le mang the different fela ke gore ke na le badimo nako ya badimo ha e fitlha youth basha ba e leng gore la bona le na le pono le na le badimo ke a le kopa ka se tlogelang gore le tshabe gore ke santsane ke le monnyane ha nka ya go thwasa ke tlo which means I cannot ever enjoy my youth nka se tlhole ke ja boshabaka no o phela normally ya ka mang le mang tlogela go itshotla o sokole ke wena o sokolang from inside tlogela gore mang o tla reng tlogela gore mang o tla reng tsamaya o ye go thwasa o fetse dilo tsa gago if part ya gago ya re tsamaya go thwasa tsamaya go thwasa if ke calling ya gore ke pono ya gore o tshwantse o nne mam sebeletsi or ntate msebeletsi tsamaya o ira dilo tse ha di block sepe ke pono e leng gore o ifilwe ke badimo and then go bofelong re feleletsa re sa iri yalo e be re ikhesa go ikhesa ke ka gore ha re iri dilo tseo e the back e be feletsa dilo tsa gago di a blocka dilo tsa gago a di tsamaye sentle e be o tlo feletsa gore ke loilwe kana ba ntoya ga go yalo ke pono eo badimo ba go kopile tsamaya o dira tiro ya gago e ka se go blocke gope ga gona sepe se se blockegang you still going to live the life that you are living or the life that you want to live o tlo bereka ha o le ngaka doesn't mean ha wa tshwanela go bereka ha o le ngaka gore it's a must gore tshwantse o nne fatshe o phele o ntse o thusa batho wa ya go sekolong wa ya go mmerekong as usually as every normal person ga gona sepe se se change so dira tiro eo ka gore o ifilwe ke matla a o a filweng ke badimo ba kwa lona ba direle e gane se sepe ntwe ha o amogetse fela le gore o dire ditiro tsa bona ka ke nna go diretse ke tswa ke le ka mo Zerasti be ke tla ka mona ka mmereko
then for gona no go bile ga nna le mathata a botshelo ka ntle go tsa go thasa ke bile ka tla go thasa Leina la ka ke nna Tshegofatso Makaudi ke tswa ko Mafikeng. Ke tlile mo Rustenburg ka taba ya go thasa. Leina la ka ke Tshegofatso Mejelo ke tlhaga ke le ko Phokeng ke tlile kwano ka lone le baka la go thasa. go tla fana le go feletsa go tla go thaseng ke ntho e leng gore wa e loriswa ke badimo ba kwalo ba feletsa ba go lorisa le motho e leng gore o tla bila a go thosise then ga se ntho e itlelang fela ebile a go monate mo leng gore o feletsa o lwana mo bofelong o feletsa o etsa dilo tse tlhakatlhakane mo lwana le batho o feletsa o nna stela mo bathong ntho ga se ntho e shapo le mo go feletseng o etsa o nwa gase ya modi ga go shapo o feletsa o tlhokafetse bate ga o na le badimo ba ba strong o feletsa o tlotse di o tsole go metsing o feletsa o thasitse e be feletsa o feletse jaaka nna ke feletse jang Experience ya ka go thasa nna nka re go thasa go ga tshosa it's very scary cause o mo between bophelo le leso ha o sure gore go tla etsagala eng cause having to drink madi a pudi ga go easy ha o itse gore a o tla tsofale o sampene le wena o feletse or yang go tsena go metsing ha o sure o tshogile gore a ke tla tswa or ke ga kile mme fela like ga o le fana o bolelwa ditse dintsi gore o tlhompe utlwelle se se buiwang pila and by so doing o kgona go bofelong o bo feletsa e le gore o irile dilo tse tsotlhe e le gore ga go nna le matsapa a nnileng teng ka gone dilo tse dintsi tse re di etsang tse ga se rona re di etsang di etsiwa ke ledlozi badimo ba e leng gore re na le bone ke bone ba re sireletsang ke bone ba tsamayang le rona go fitlha re fetse gore ke feleletse ke tlile fa ke tlo thasa ke simolotse ka 2015 ke ntse ke tsamaya mo jarateng ke tla fo gogo a ntlhatlhoba a ntse a mpolele gore thasa ke ntse ke tshaba ke tsena ka fa ke tswa ka fa mare go bofelong ka feleletse le gore ke tlile ke ne ke lwala ke ne ke nna le ditoro tse e leng gore ke lorisiwa bo dindomba ke lora metsi ke gore ke ra di-signal tse tsotlhe tse tsa gore pila tshwanetse ke tsamaye ke lo thasa la ga gone ke sokodisitse thata for 5 years mare ka feleletse re ngwaga o ke re ke tle ke tlo thasa Nna ntho ya go thasa e nthomile ke santsene ke le monnyane too much mo e leng gore ne ke phela e re ga ke robetse ke tsoge bosigo ke utlwa e ka re go na le batho ba mpitsang ke sa itse gore ke dire yang ko gae ke bula mabati ke batla go tsamaya ba kiela ba ntsha dikhiya and then ke a tswa go lefatsheng la ko Mafikeng ke tla mo Rustenburg ka tlo tsena sekolo fo teng so ntho e ntlhophile too much le ko sekolong ne ke kgona gore ke tswe rush ke tswe dikeledi e ka re ga ke bone ga ke shebile chalkboard ke bona e ka re go dirisitswe pudi e buletsweng like ga ba dirisa family tree ke bona e ka re ke pudi so those things ne ke sa di tlhaloganye gore di etsiwa ke eng until ke tlo go find out gore ke tsogile mo khomeng ke be ke phela today so ke tlamele ke follow calling yaka gore ke phedisitswe ke badimo ba na le purpose ya gore why ke phetse that's why ke be ke feletsa ke tsere decision ya gore e re ke tsamaye ke go thasa na shiro pala oya pana unatenda sinona kapana kaba kwamba wakuruta na shiro pala rina upana ndringwana mdawo ke ya go thasa letsatsi leo la phenikisa ka nnete le ira gore o ipotse gore a mme ka phela ore ga se nna motho o ke leng fa mare phate eo e botlhokwa too much ene ke batla go bolelela le ba bantsi ba ba kontle ba ba tlong go bonang ntwe gore badimo ke neo ga ba ikopele ba tla mo go ena because ba bone gore o ka kgona go tsamaisa ditsela tsa bone sentle so go thwasa go nwa madi a pudi ga se wena o nwang madi a pudi ke ledlozi le nwang madi a pudi you can panic from the start o tshoge mare ga o setse le mo processing eo ga o ipone because badimo ke bone ba go isang go o ipona ga o setse o feditse so ke leboga gore ke kgone go feta mo yone process eo e be ke nna safe ke le sone and since ke thwasitse go na le dilo tse dintsi tse ke di bonang di different mo bophelong ba ka Iso kamar bana. No.
Iso kamar bana. Sagana kaya. Ya na. ke ka mo ka go tsena yana go a forward process ena ke gore fela o feleletse o etse se e leng gore badimo ba go file sone o berekane mo e leng gore ga se motshameko gore o eletsa fo gore o fole o ka nna o etsa yalo batho ko bofelong gape o enda fa e le gore life ya go ya tlhakatlhakana ke bone ba e tlhakatlhakanyang e be nna gore o boela morago gape o tlamehile go thoma dutso ande ke tšheletana gape ke bophelo bago ga o itse times 2 ga o boela o ka nna tlhokafala go ka nna go etsagala so ntho ena o tlamehile o sa le morago jaaka molao badimo ba go file o bereke batho till also ke ntho e leng gore o tlamehile o sweka yone jaaka ya e le nao ya badimo mo ke tsa lwena ke believe gore ntho e ke gift a kere ke calling e leng gore o e filwe o biditswe a kere gore o kgone go thusa batho o biditswe gore o fodise batho yaanong nna moving forward le nna ke batla go bereka go tswalela pele ka nneo e ke e berekise e ne se fela motshameko wa gore wa thwasa wa fetsa go fela wa tsa ka gonne nako o e spendang ko bothwaseng tsotlhe tse e leng gore wa di etsa ga gone a ke dumele gore tshwanetse o di eletse fela gore ge nko wa bona o fodile e le gore wa tsamaya wa phela gape ke dumela gore le bone ba go fa nneo gore o bereke e seng gore o nne fela ka yone ya nna ke bona gore ga ke thwasitse yana ga gona sepe se se ka ntswalelang ka gore ke mpho ke e filweng ke badimo gore ke tswelele ka bophelo ba ka ke dira mmereko wa bone ene ke batla go leboga le Mrs. Ana Mosimang o e leng gobela yaka gore ke kgotsofalela sa nthutileng sone mo go thwaseng ga go monate because of ha o go ga lona ha o go ba le mobeteng mare ke kgotsofalela teaching ya mfileng yone sa ngutileng sone ene ke sentse ne ke kgotsofalela le gore a ngute go a go pele ka gore ke mme wa ka wa bobedi setšhaba sa Afrika Borwa batho ba bantsho ke a le kopa bathong bongaka ga ra itlhopela tlogelang ga re gane a gona mmereko mo South Africa re na le batho ba e leng gore ba tsoga fela ba tsamaye ba ye ko sekgweng ba reke di-beats cause di a rekisiwa ko toropong ba apare di-beats ba ye ko sekgweng ba tseye ditlhare tse e leng gore ga ba di itse motho a ba tlhathuga fana a ba re ke ngaka bongaka ga se so se go tshamekiwang ka sone guys tlogelang go tsamaya le tsaya ditšhelete tsa batho ntse le re le dingaka tlogelang go ropa batho ntse le re thwasisa batho o sa thwasa ga go kgonagale o thwasisa motho o sa thwasa re feleletsa re rogiwa go te dingaka ke ditsotsi cause motho wa thwasa fana the next thing gape ga nna ga fitlha ko gae dio tsa ga di shapo ga fola and then ga ya ko ngakeng e leng gore o thwasisebe o tshwanetse o thwase gape so o ka re realo ba botlhe ke a kopa guys ga o sa thwasa o na le badimo tsa mo go thwasa ga o sena badimo ga ona one kopang di-peace job le tlhagole tlogelang go ropa batho ntse le re le dingaka setšhaba sa Afrika Borwa le re rogisa ka batho rona ba re thwasitseng tlogelang go ja ditšhelete tsa batho le re le dingaka le lona batho ba bantsho motho ha e le ngaka wa isiwa ko gae o ya ko lefetlhong a nne le letsoko a thwase ha isiwa ko gae go nna le tiro so mzukuzuku motho fela out of the blue o tsoga phakela o ipofile ka letsela la badimo o tsentse dibaga o sana le ditlhare le wena o ya ko la ipolaya ke kopa le cheke go tshwana le doctor o ya sekolong for 7 years le ngaka e ya ko lefetlhong a ile o ithuta bongaka tlogelang gore motho a ba tsena fa a hira fela a tla ka matsela a re ke ngaka o bo o ya ko you have to investigate first ke a kopa setšhaba sa batho ba bantsho la ipolaya le ya ko dingakeng tse di wrong ba le thwasitse dio tse e seng tsone ba le fe ditlhare tse di wrong la ipolaya ke kopa le investigate le checkeng gore a mme motho o thwasitse na